सीनियर साफ़ी और तजिया कार जावेद चौधरी के मुताबिक आप अगर पाकिस्तानी हैं, आप और आपका ख़ानदान अगर इस मुल्क में रहना चाहता है तो आपको ये चंद सबक अपने दिमाग की गिरे से बांध लेने चाहिए। हमारे मुल्क में किसी भी वक्त किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। आपको यकीन ना आए तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जनरल ज़ियाउल हक़, गुलाम इसहाक़ खान, फ़ारूक अहमद लगारी, बेनज़ीर भुट्टो, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, शरीफ फैमिली और इमरान खान का तजिया कर लें। ये लोग मुल्क के ताकतवर तरीन लोग थे, लेकिन इनका क्या हशर हुआ। आप मुल्क के 5 साबिक़ आर्मी चीफ्स का प्रोफाइल भी निकाल कर देख लें, आपको इनकी हालत पर भी तरस आएगा। आप चीफ जस्टिस हज़रात के साथ होने वाली अनहोनियों को भी देख लें। मैंने अपनी आंखों से पुलिस के ताकतवर अफसरों के हाथों में हथकड़ियाँ देखी, जजों को अपनी फाइलें उठाकर मारे मारे फिरते देखा और नैब के अफसरों को तहरीरी माफ़ी मांगते देखा। मैंने मुल्क के ताकतवर तरीन सियासी ख़ानदान को पूरे ख़ानदान समेत GIT के सामने पेश होते देखा, आवाम के सामने दुहाइयाँ देते भी देखा। मैंने जनरल मुशर्रफ को मुल्क से भागते भी देखा। मैंने मुल्क के नामवर ब्यूरोक्रेट्स को जेलों में धक्के खाते भी देखा। मैंने मुर्तज़ा भुट्टो जैसे लोगों को बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत में कराची की सड़क पर तड़पते भी देखा। सदर अयूब खान के दौर में मुल्क में 22 अमीर तरीन ख़ानदान थे, वो तमाम ख़ानदान भुट्टो के दौर में ख़त्म हो गए। बैंकों और बहरी जहाज़ों के मालिक 10 बरसों में कौड़ियों के मोहताज हो गए। दुनिया की सबसे बड़ी कार्गो कंपनी कराची में थी, इसके पास 350 बहरी जहाज़ थे। आज इसका मालिक लाहौर में गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहा है। जो एनलाई बीको कंपनी की फैक्ट्री देखने लाहौर आए थे, बीको के मालिक CM लतीफ़ बादशाह जर्मनी के एक गाँव में गुमनाम ज़िंदगी गुजार कर फौत हुए। शरीफ फैमिली 3 बार ज़ीरो हुई। मलक रियाज मुल्क के अमीर और बाअसर तरीन शख्स है। इन्हें हुकूमत मुसलसल कई बरसों से जलील कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत 5 बरसों में अपनी लीडर बेनज़ीर को इंसाफ ना दे सकी। आसफ अली जरदारी के खिलाफ आज भी करप्शन के मुकदमे चल रहे हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को अकामे की बुनियाद पर नाअहल किया गया। चुनाचा आप जर्नैल हैं, सियासतदान हैं, जज हैं, बिजनेसमैन हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, ये फिर आम इंसान हैं। हमारे मुल्क में किसी भी वक्त किसी के साथ कुछ भी हो सकता है और आपको इस मुल्क में बहरहाल इस खौफ के साथ ज़िंदगी गुजारनी होगी। दूसरा सबक, आप अगर इस मुल्क में खुशहाल हैं और गैर मारूफ हैं तो फिर आपको कोई ख़तरा नहीं, आप लाखों लोगों से बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आप फिर तमाम महकमों, तमाम इदारों को मैनेज कर लेंगे। आप सुबह उठें, नाश्ता करें, दफ्तर जाएं, पैसे कमाएं, शाम को वॉक करें, फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारें और 9 बजे सो जाएं। आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जिस दिन आपके पास पैसे कम हो गए या आप लाइमलाइट में आ गए या लोग आपके नाम और शक्ल से वाकिफ़ हो गए, उस दिन आपकी ज़िंदगी अज़ाब बन जाएगी। उस दिन आप धोती संभालने पर मजबूर हो जाएंगे। हमारे मुल्क में इंसान के पास पैसा होना ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरत से बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपके पास अगर पैसा नहीं तो अज़ाब है, ये अगर बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत बड़ा अज़ाब है। मैंने पूरी ज़िंदगी किसी शख्स को भूख से मरते नहीं देखा, लेकिन मैं लोगों को ज़्यादा खाने की वजह से रोज़ मरते देखता हूँ। मैं लोगों को गुर्बत की वजह से परेशान देखता हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी रईस शख्स को भी खुश नहीं देखा। हमारे मुल्क में लोगों को गुर्बत नहीं मारती, हमेशा अमारात मारती है। आपके पास अगर ज़रूरत से 4 गुना ज़्यादा दौलत मौजूद है तो फिर आप किसी दिन अपने साले, बहनोई, भाई, दामाद या फिर नालायक बेटी की हवस का लुकमा बन जाएंगे। मैंने आज तक रईस लोगों को सिर्फ कोर्ट्स, कचहरियों, अस्पतालों और कब्रिस्तानों में देखा है। मैंने इन्हें वालिद के जनाजे भी लड़ते देखा है। चुनाचा आप अगर अच्छी और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो अपनी दौलत को भी किसी हालत में खुशहाली से ऊपर ना जाने दें। आपका बेटा जिस दिन खड़े खड़े 1.5-2 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद ले, अपना घर जुए पर लगा दे या 1-2 करोड़ रुपए की जायदाद टेलीफोन पर बेच दे, आप उस दिन डर जाएं। आप उस दिन अपनी आधी रकम खैरात कर दें, वरना दूसरी सूरत में आपका इख्तिताम अस्पताल या फिर सड़क होगा। मैं एक साहब को जानता हूँ, वो खुशहाल थे। वो जो कमाते थे वो अपने ऊपर, अपने ख़ानदान के ऊपर, अपनी आल औलाद की तालीम पर खर्च कर देते थे। जो बच जाता था वो इसे खैरात कर देते थे। वो जब दुनिया से रुखसत हुए तो इनके तरके में कुछ नहीं था। उनके बच्चे आज भी इकट्ठे रह रहे हैं। ये सब यक जान यक कालब हैं।
جبکہ ان کے دوسرے بھائی نے زندگی بھر دولت کمائی، وہ اپنے بچوں کے لیے کروڑوں روپے چھوڑ کر گئے۔ بچے والد کے انتقال کے بعد جائیداد کے لیے لڑے، یہ آج تک لڑ رہے ہیں۔ سگے بہن بھائی ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، چنانچہ آپ کوشش کریں آپ کی دولت خوشحالی سے اوپر نہ جائے، اگر چلی جائے تو آپ اسے ویلفیئر میں لگا دیں، آپ بھی بچ جائیں گے، آپ کا خاندان بھی اور معاشرہ بھی۔ آپ جہاں تک ممکن ہو ڈاکٹر اور ادویات سے پرہیز کریں۔ میں نے پاکستان میں ادویات، ڈاکٹروں اور اسپتالوں پر اعتبار کرنے والے لوگوں کو ہمیشہ روتے دیکھا ہے۔ ملک میں پرائیویٹ میڈیکل کالجز ڈاکٹروں کی بجائے خصائی پیدا کر رہے ہیں، یہ ناتجربہ کار بھی ہیں اور اناڑی بھی۔ پرائیویٹ اسپتال باقاعدہ مذبح خانے ہیں، آپ پیٹ درد لے کر جائیں، یہ آپ کا پورا پیٹ کھول کر رکھ دیں گے۔ آپ انجیکشن لگواتے اور آپریشن کرواتے ہوئے 10 مرتبہ کاؤنٹر چیک کر لیا کریں۔ میں نے بے شمار مریضوں کو اوور ڈوز اور غلط انجیکشن کی وجہ سے مرتے دیکھا ہے۔ میرے ایک دوست ایک وقت میں صرف 1 انجیکشن خریدتے ہیں، یہ 2 دن سے زائد ادویات بھی نہیں خریدتے۔ یہ کہتے ہیں میں نے ایک بار انجیکشن 2 لیے تھے، نرس نے مجھے دونوں انجیکشن اکٹھے لگا دیے اور میں مرتے مرتے بچا۔ FBR کے ایک ممبر نے بیٹے کے لیے انجیکشن کی بڑی شیشی خرید لی، شیشی میں 10 دن کی ڈوز تھی، بچے کو روز 1 cc انجیکشن لگنا تھا، لیکن نرس نے پوری شیشی ڈرپ میں لگا دی۔ یوں بچہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ ہم آئے روز یہ خبریں سنتے ہیں، دائیں کی بجائے بایاں گردہ نکلنے اور رائٹ کی بجائے لیفٹ آنکھ کے آپریشن کی خبریں سنتے ہیں۔ میرے ایک دوست بال لگوانے اور دوسرے پیٹ کی چربی کم کرانے کی وجہ سے انتقال کر چکے ہیں۔ چنانچہ آپ کوشش کریں آپ کسی کی کاسمیٹک سرجری نہ کروائیں، آپ آپریشن ہمیشہ تجربے کار اور سمجھدار سرجن سے کرائیں، خواہ آپ کو اس کی کتنی فیس کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ آپ کو جب کوئی ڈاکٹر دوائی لکھ کر دے تو آپ اس نسخے کو کسی دوسرے ڈاکٹر کو بھی چیک کرا لیا کریں۔ آپ کوشش کریں آپ کم کھانا کھائیں، روزانہ ورزش کریں، گھی اور چربی استعمال نہ کریں۔ یہ 3 عادتیں آپ کو ڈاکٹر، اسپتال اور ادویات سے دور رکھیں گی اور یوں آپ موت اپنے ہاتھوں سے لکھنے سے بچ جائیں گے۔ 5واں سبق، انسان کے لیے ایک اللہ، ایک بیوی اور ایک موبائل کافی ہوتا ہے۔ میں نے ہمیشہ زیادہ خداؤں، زیادہ بیویوں اور زیادہ موبائل والے لوگوں کو پریشان دیکھا ہے، یہ اکثر اوقات جلدی فوت ہو جاتے ہیں۔ پاکستان جیسے معاشرے میں ایک کے بعد دوسری شادی حماقت ہے، آپ اس حماقت سے جتنا بچ سکتے ہیں بچ جائیں۔ دوسرا، موبائل بھی انسان کی ٹینشن میں 1000 گنا اضافہ کر دیتا ہے، اور آپ اگر ایک خدا سے مطمئن نہیں تو پھر آپ نعوذ باللہ ہزاروں خداؤں سے بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ایک اللہ، ایک بیوی اور ایک موبائل فون، زندگی اچھی گزرے گی، ورنہ پوری بربادی ہے۔ چھٹا سبق، یہ بات آپ اپنے پلے باندھ لیں، آپ کو اس معاشرے میں روزانہ عزت نفس اور انا کی قربانی دینی پڑے گی۔ آپ جب بھی گھر سے باہر نکلیں گے، آپ جس کے ساتھ بھی لین دین کریں گے، آپ جس سرکاری یا غیر سرکاری دفتر میں جائیں گے، آپ کے ساتھ دھوکہ بھی ہوگا، آپ کے ساتھ وعدہ خلافی بھی ہوگی، آپ کی عزت نفس بھی ضرور روندی جائے گی۔ چنانچہ آپ جب بھی کسی سے ملیں، آپ جب بھی کسی کے ساتھ ڈیل کریں، آپ ذہنی طور پر انا کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں۔ آپ کو کم تکلیف ہوگی، ورنہ آپ بہت جلد بلڈ پریشر کے مریض بن جائیں گے اور آپ بہت جلد میانی صاحب